ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. дӯстони азиз, имрӯз навор мешавад аз нуқтаи савдои Апаи Обида, аз бозори Корвон, 12-ум дарвоза тарафи Тилобозор. 12-ум дарвоза ки дир омаден духтаро, тарафи 13-ум биёед. 8-ум қатор мешавад. Мана 8-ум қатор рӯ ба рӯи 64-ум магазин. Тараф магазинои калон нигоҳ кунед. 8-ум қатор. И дафъаш ма духтаро рақамои телефони Апаи Обидаро хича мемонам. Марҳамат, доставка мехоҳен, нарх мехоҳен, Апаи Обидаро хича пурсен. Ина шумо да ҷавоб метиҳад. Фақат лекин нависен дар WhatsApp. Имрӯз занг назанед, фақат нависен. Хоҳиши зиёд. Барое ки беҳад коршон бисёрай. Бо шумо ки хоҳиш карда будем рақамои телефоншона, барои аввай рақамошона мондастем. Ина духтаро касе ки мебиёяд, биёен аз пеш бинен, бо нақстарак бора мебинен. Иҷода ҳиҷобои фасони туркиро арзон кардагиянд. Метавонен ки омада аз наздик бинен, гирен. Чанд сми? Анами ҳиҷобои фасони турецки 400 сомонӣ буданд. Материалои ино да гап нест духтаро. 350 сомонӣ кардагиянд, спорт стил. Размерашон аз 42 туркӣ то 56. Мана беҳад фасонак хуш. Набинен духтаракода чӣ хушрӯанд. Спорт стилои аҷоиботшон. Ана инош боша 300 сомон. Ана инора 300 сомонӣ кардиянд. Спорт стилошон 350 сомон. Мана хоҳишмандо аз пеш биён, ҳозирашта ҳамаи размеро ҳастай. Метавонен гирен. Дар ҳақиқат ҳам материалошон хушрӯвай. То охири навор ма тамошо кунед духтаро. Иҷода паплинои 90 сомону 80 сомона бисёр омадагия распродажоҳо. Ҳамаша шумода нишон метиҳам. Мана диден ҳамаи ранго ҳаста. Иҷода серира бинен чӣ хушрӯвай спорт стил. Аввал ҳамаи ҳиҷоборо нишон метиҳам, баъдан бо распродажоҳои дигара. Иҷа хай дохили бозораш мо бояд фаҳмен. Одам гузаштестай. Ина духтарако. Анаи рангаш хушрӯ, кирпичный. Мана сабзш ҳастай. Хулас, инош 300 намаш? Ино ҳамаш 300 сомонӣ. Мана. Духтаракое ки Россия даен бисёр медонам ки Россия тамошо мекунанд ютуби мара. Якбора ба ҳами баҳона корвона тамошо кардем. Диден? Хулас ҳиҷобода гап нест духтаракои ма. Тамошобинон инчунин анамихе спорт стилои фасон тунико ҳамаш арзон шудагиай. 200 сомонӣ тоза турецкиша. Якм сорт ҳичи намешава. Марҳамат. Размерошон размерои калонай дарозан. Ино пад намезананд духтаро. Якта аз замин нагирен, чанд сол мепӯшӣ. Шушта мепӯшен, ҳичи намешава. Ҳозир ман шумода нишон метиҳам. Марҳамат, хоҳишмандо. 200 сомонӣ кадомеша мегирен? 200 сомон. Мана ҳозир ман ба ҳазур шумода як чандташа нишон метиҳам, то ин ки ҳамаша дида тавонен духтарако. Ҳамаш туркияй, ҳамаш духтаро. Иҷода афсус ки уқа қулай нестай, ҳамаша нишон метиҳам, вале дониста бошен ки пушаймон намешин, барое ки качестваш суперай, качестваш зурай. Мана амира мегирен рутон дар ман бинам. Ина нигоҳ кунен чӣ хушрӯчай. Дарозиша намеген бо ҳам дарозай, ҳам ваяй. Кушотаки хушрӯай да. Бисёр духтарако мепурсанд ки кушот иста ва ҳазур иста. Ина духтаро чанд ранг дора. Иҷада ҳамаш ҳамин нархай. Капишондор астай, бе капишон астай. Ана ин беҳад вайда хушрӯвай, танада хушрӯвай духтаро. Мана метавонен бо омада аз пеш хутон бинед я маротиба. Аз пеш бо диден маъқултон меша ҳатман. Ина мешам я бурвай мекунен. Ана иша бинен бо чӣ хушрӯвай. Материалш аҷоибай. Мана худшам дарозай. Качестваш люкс. Ино ҳичи намешаванд духтарако. Хеле бор бисёр мепурсиданд.
اینا مرحمت راست پرداژش دیگه بیون 200 سومونی با ایپش گپ زنین شاید ارزون کنن. اپای در رقمای تلفنشون هست در روی اکران. خطون با کاتشون گپ زنین یک مرتبه. دخترکو بیننده اینمی دریات همش کرتوی نوین کن 200 سومونی بودن 180 سومونی شدگی. از به حد نقص خریداری کرده استیم. اینا هم پردروش هسته هم به پرش هسته. بعد انا این کتوی دستی کاری دستی هسته. از نماش مدنشون داده بودم 300 سومونان رزمیروی کلونی خوشرو دارن. اینا باشن دویکایی. ابایا و کرتا. دیدن ابایا و کرتایی نرشون 300 سومون شدگی. بعد اختراکای خوشرو ایجاده من میخوام شما در از پرداژوی 100 سومونه را نشون تیم. یک چند شخص نشون تیم. انم پرداروی پاپلینو اگر در خاطرتون باشه این امینو حاضی 100 سومونی را از پرداژش شدگیان. این خوشمندو به حد رنگاکای فاسون خوشرو 100 سومون چیزی که میگیرن از انامین پاپلینوی بلمندو 100 سومونی شدگی. وایشون کاچستوشون زورای ای پاپلینوی بلمندو ادناتونی خواب سیخش روی یک مرتبه گیرن با بیوین خطون بینن از پیش در حقیقت هم کاچستوش زورای پاپلینا منه 100 سومون کدامش هم میگیرن 100 سومون. دخترها ای پیش نشان میتیم یک مرتبه دیگر این امینو 230 سومونی بودن حاضی 180 سومون شدگی. بینن چه خوشرو چای بپرم داره پردارم این رسیدگاه هاشون رزمیرشون از 46 تا 58 هسته. رقمای اپای آبیده هست شما نویسین شونه التماس فقط نویسین زنگ نزنین همه که مثلا بکار شد بعد کار همش جواب میتیه همه شما ده. اینا دخترکو زنهای عزیز فقط نویسید. یک بار دیگه سروغه را گوش کنین دخترو. طرف 13 دروازه آمدن طرف تیلو بزرگ 8 قطار جای پایو بیده. این سیاوش پرسته بدین دخترو پردار خواهن آستیناش به پر خواهن هسته. اینا رو شما به ریمیشو کم پوشیدن میتوانین همش ریمین دارن به ریمین تا میتونین پوشید. اینا استیلش نبومده کلاسیکا به پرپرک من دیدین خوشرو اینا رسویدگاهی فاسون همه همینا حاضر 180 سومونی شدگی. به حد نرخی خوب دیدن ریمیشوک شگیرن خودش هم خیلی کشادی خوش رو میسته ارمینسکی شوک از اینا پاپلیناش بلمنداش رسپرداش شده 100 سومونی حاضی نشان تون دادم. من دخترکو اینا را خوش رو میخرن اینا میکرده پایو بیده خودشون ای همیه هم خوش رو ای که عجایی بود دیدن 180 سومون شدگی رزمیرو همش هسته. مالینوی цветчам بینن چه خوشو دخترکای جوان خوهن ریمند کتی میتوانن پوشن سیاوش هم خوش رو دیدن چه خوشو چای سیاوش پرسیده بود یا خواهریمو این هست سیاوشم انا دیدن از این رنگم رنگ خوش رو چه. بعد ابایه ها را میخوام شما دانشان تیم ارزانش دگیان 300 سومونی منه این رنگاشون هسته 180 سومونی ارمنسکی شوکای انا 300 سومون را بسیار پرسیده بدن. ابایا و کرتای کاچستوی نغزش منه رزمیروشون رزمیروی کلونی نغزای منه نگاه کنین چه خیلی وایوش هسته سیاوش هم هسته دویکا منه ابایا و کرتا داره همش رنگاشون خوش روی از اینا نقص گرفته استیان مرحمت مالینوی و زرد بر از 46 تا 58 رزمیر هسته دخترکو انا کرتو کارای دستی یارمش مده نشان داده بودم با یک مرتبه دیگه بیننده از پیشم قسم پیشم هم خیلی کاری دستی از قفاشم هم خیلی کاری دستی داره. آستینکاش عجایب بود فاسون منه شیفون پتکلات کتیای منه نرخش 300 سومون 350 بود حالی 300 سومونی شدگی. این ای رنگه کشون های رنگوی فاسونش دیدن
таракои хушрӯ аз анами юбко омадагиай 50 сомонӣ чанд ранг дора и синфҳои болоиам бихара мешава размерои калони хушрӯвай тёмна синӣ дора сиёҳ дора мана диден велюри ана хел пардорош ҳаст турдорош ҳастай аз инам чанд рангая сиёҳош ҳастай хулас кадомеша ки мегирен 50 сомон ва ёи калон размерои калони хушрӯ мана ин рангшам ҳастай 50 сомонӣ ҳамашон як нарх ина сиёҳ барои мактаб агар хоҳен ина сиёҳоша бинен чанд намуд сиёҳакои хушрӯ омада ино бо рай доран нигин хуласа наминҷа ҳамаш 50 сомаянд кофтичка низ ҳастай ҳархела и калоно размерои калон ин нархан мана 50 сомӣ баъд духтарако нигоҳ кунен анамин намудоям материалошон ира прадояй арзон шудагиай 160 сомонӣ марҳамат аз и 6 ё 8 рангай ҳози ман дигар рангошам шумода нишон метиҳам материалошон хушрӯай метавонен ки ами ременча гирен ҳамхе кушоди хушрӯ пушен бабар кунан аҷоибот мебиёя мана духтарако бисёр мепурсанд ки беримента мешава ё не ина мешава духтаро иҷада дарз надора ки ремент дошта боша мхе кушотаки хушрӯ меиста беримент ана рангош 160 сомониш дагия ё қимат будан манан диден анамина ҳамаш рангои ҳаминай материалошон прадо гирбишини ғавс буренай материали прадо мана ин ғиҷим намеша ҳангоме ки мепушӣ мисол утюг карданам дар кор неста ҷинс намешава